मैं एक बात को दोबारा रिटेट करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट एट ऑल लेवल एंड मिनिस्ट्री डज नॉट एंड विल नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ নিশ্চিত করাই শিক্ষা মন্ত্রকের একমাত্র লক্ষ্য। বেনিয়ম কিংবা অস্বচ্ছতার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে শিক্ষা মন্ত্রক। হুঁশিয়ারি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব গোবিন্দ জয়সওয়ালের। 18 জুনের নিট পরীক্ষা বাতিলের কারণ ব্যাখ্যায় বৃহস্পতিবার তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক করেন শিক্ষা মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব গোবিন্দ জয়সওয়াল। পড়ুয়া মহলে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি দূর করতে শিক্ষা মন্ত্রকের এই সাংবাদিক বৈঠক আত্মবিশ্বাস বাড়াবে বলছে ওয়াকিবহাল মহল। ঠিক কেন পরীক্ষা গ্রহণে 24 ঘন্টার মাথায় পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত জানালেন গোবিন্দ জয়সওয়াল। তিনি বললেন, পরীক্ষা গ্রহণের পর 19 জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাইবার ক্রাইম বিভাগ থেকে ইনপুট আসে মন্ত্রকের কাছে। পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে আপোষ করার সম্ভাবনা উঠে আসে। এই খবর আসা মাত্রই পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে দ্রুত পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ মন্ত্রকের। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटी ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। To taking a very prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी। বৃহস্পতিবার সকালে শিক্ষামন্ত্রক অবস্থান স্পষ্ট করে সাংবাদিক বৈঠক করলেও আক্রমণের রাস্তা ছাড়তে নারাজ কংগ্রেস। দলের সাংসদ রাহুল গান্ধী বেলা বাড়লে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তার কটাক্ষ, রুশ, ইউক্রেন, ইসরায়েল, গাজার যুদ্ধ আটকাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু দেশে প্রশ্নপত্র ফাঁস আটকাতে পারছেন না নরেন্দ্র মোদী। পেপার লিকের কারণ ব্যাখ্যায় তাঁর দাবি, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজেপিপন্থী উপাচার্যরা বসে রয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁদের সরানো হচ্ছে পেপার লিক চলতেই থাকবে। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। রাহুল গান্ধী আক্রমণ শানালেও অভিযোগ মানতে নারাজ কেন্দ্রের প্রধান শাসক দল বিজেপি। দলের মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদীর দাবি, নিট কাণ্ডে সরকার সংবেদনশীল, সতর্ক। লক্ষাধিক পড়ুয়ার প্রতি কোনো প্রকার অন্যায় হবে না। এই কাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে, স্পষ্ট জানালেন বিজেপি মুখপাত্র। রাহুল গান্ধীকে পাল্টা আক্রমণের সুরে বিধে সুধাংশু ত্রিবেদী বললেন, বিচারাধীন বিষয়ে অযথা রাজনীতি করছেন রাহুল গান্ধী। তিনি পাল্টা টেনেছেন একদা কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রসঙ্গকে। कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें। विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे, श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था। इंद्राणी दासगुप्ता रिपोर्ट, कैलकाटा न्यूज।